Tiba-tiba sakot, kok sila mo na BJP tatari pondo makalay nay. Iya salah kota orchali nay. हेजामारा बाजानि सिमिं हेजामारा मोटर स्टैंड जोरा हमसंग रेली खलाइका तिप्रा मथा खादमु रेली फुनुका मिया हेजामारा कम्युनिटी हॉल नगो काइसा बीजेपी रंनि बखाक्ति रिगनायबा माने पांडा संसदाक थानिबो कासमसा सामुसित्रा फानिराव चप्रबुई बीजेपी नि नेता मंगल देबबर्मा तै कक्टमा थुमनाय कमलकान्ति त्रिपुरा जीबी शाखा नगर सगैमानि पाति मुनतै त्रिपुरा मतनि शाखाव यासि सुरजामानो तैनो तिनि खादमु रेली फुनुका हमसंग तैयै आप जागाव मानजाक फाइके एम ब्रह्मनां रविन्द्र देबबर्मा तै मिनिस्टार ब्रह्मनां बिशेखतु देबबर्मा तै वाइकेएम नि आदं रगबो तंगो अबायनो खादमु रेली फुनुका त्रिपुरा मतनि शाखाव एरें माजरा बेरि केस जमारना दाखि दाखिना रसननि बागै सानमुंसानि खादमु फुनुक लाइका नायनो दिसि नोटिस दिनि मानखिलिवा Tiba-tiba sakot, kok sila mo na BJP tatari pondo makalay nay. Iya salah kota orchali nay. Iya salah kota orchali nay. Ini kan migrant may kok sila. No chini media rona hambai maru media ka chini kising bon bagai nong na belake pulan nong na hambai maru tini singoro hamsang rally khlaimani kaisa no chini mudang ka je mia je 20 tarik September oro Hezamara multipurpose community hall kaisa গঠন আনত তুই তিনি অর সমজাং রেলিমা খাইকা গঠন কম মিয়া অরব চিনি রাজ্যনি পশ্চিম ত্রিপুরানি এমপি বিপ্লব দেব বড় রিগনাইতাই সারি বাগনানি কক কময় কিন্তু আরো বড় বাগলাই দङ বা বাগলাইনা নাই দङ আজ অরাव হঠাৎ খাইयै সাইমিয়া বিজেপি दावाला लायै जों बखरै मन्त्रि बखरै तामुंखा साइमिया आ जराव हंखा चिनि कर्मिया जास बरगो थांलाय दङ बरनो जास जोंखा तामुं लायरो तामुं खायना नायलाय दं कुनु कगलाम करैनो चिनि सिनिजाक न बरगनो जेसा तिजे बुखा एबं बरगो बुलाय खेना बिसिनो का आबनि बागै जों साइमानखा जे चिनि बर रंनो आननोन होनि सापानो चिनी 10-15 जना चिनी तिप्रामो थानो सिलसा ओइ अर बरक एफआईआर खलाइका एबं बरक रमदानि बागै हाई लेभेल থেকে চিফ মিনিস্টার লেভেল থেকে শুরু খাই যত লেভেল ন বরক তিনি বরক ফানথন লাইজা শুধু আবু সিমিয়া হাসপাতালত তলাংমানি ইয়াগুলো जों साइमान खा जे आ जागाव मंगल देबबर्मा बबो चिन्ता खुंनो ब उन्डे दंखा खरकसा मीडिया ताको बबो उन्डे दंखा स्रां जातिनि मीडिया का आबो ओ इच्छा खाइनो जे बनो अटैक खाइका मीडिया नुगैने अटैक खाइका हनै जे काइसा कुछ कुनु मीडिया रक बा कुनु व्यक्ति रक अमाखाय सामाने आबोखाय निजी बसा जायगा कारण आ जागा डाइरेक्ट खरकसा सिनियर मीडिया जेबाबे डाइरेक्ट तिप्रा मथा न बुओ हरैनाय जेबाबे साका अ मीडिया ना कयना मुसुंगो नों उइदाउट आर इनभेस्टिगेशन नों बाहायके नाया नुगियावै नों बाहायके बार अकक साकाबा जोंबो तिनि दुख नांगो बाहायके बुजाखा जोङो बनस माने चिनि बिनि दुखुमान माहायचिनि बखाबो जों दुखुमान बनस जों आसो दिन जों सुमायनो फायो आबुनि यागुलबो जों नुखा खरकता जनजातिनि जनरल सेक्रेटारि राज्य कमिटिनि जेबाबे जे कक साका बरक मिया से हरसे जे मानसाक आक्रमण खायनानि कक तिप्रा मथानो जे मानसाक रम रिनानि कक तिप्रा मथानो क अमो हाइरक आनपार्लियामेन्टारि कक रकटा একটা অসংশোধনীয় মানে অসাংবিধানিক কক রক অব বেলেখানো তাবুনি অবস্থাও হামিয়া যেহেতু কংগ্রেস আর তামনে বনো বিজেপি আইপিএফ तिप्रा मथा যদি আর এলায়েন্স দংখাই ক এলায়েন্স তো অমো হাইকে সানানি কক কময়া যদি ভুল বুঝা বুঝি ইংলাই যদি কোনো কিছু যদি ইংলাই দংখাই ঠিক আছে আসুগলাই মীমাংসা খালাইমানো नंनि लिडार दङ आंनि लिडार दङ चिनार मन्त्रि दङ आं एम दङ
borni orok kane gili tongo chini rotonda tongo orok mondol tongo tini phai singwai kok salai mang khamle কিন্তু এত aggressive বড় খাইনো जों যদি ইনকা जोंगे थुइ दंनाय जोंगे थुइ दंनाय चिनु ब्रा आक्रमण खाकाय जोंगे रखय जा दंनो जों रखय दं याहायचे जों दफानि बागै सामुंतान दंगो যতদিন পর্যন্ত দফানি কোন সাংবিধানিক অধিকার মায়া শেষ পর্যন্ত চিনি চবা চলে নাই আ জায়গা যে কোনো প্রকারে পন जोंनो আত কংনা চেষ্টা খাইদি নরখাই 2 নম্বরে जोंनि মিয়া যারাও সিপিএম নি গুন্ডামি যারাও টিআইএফ নি গুন্ডামি তাও খা বিজেপি ফাইয়ে গুন্ডামি খাইয়ে পাহাড় এলাকাও সন্ত্রাস খাইয়ে পাহাড়ি রংনি তিপ্রাসা রংনি মানথাইনো লামাও কাসুই দিল্লিও থাঙে কাসুই মুখ্যমন্ত্রী নারত কাসুই আবনো जों বেশি দিন সহ্য খাইগলা আবনে বাগৈ जों তিনি অর যে কোনো প্রকারে থং অর চিনি অর যারা অর চিনি মানে এরেং চিনি কর্মী রং যদি রম খাংকাই जों কিন্তু আব তামংনো जों সাইমেনিয়া বনে বাগৈ जों প্রশাসন অনুরোধ করব আপনারা তদন্ত করুন যে কোনো প্রকারে আপনারা এইভাবে শুধু ত্রিপুরা মথাকে অ্যারেস্ট করার জন্য আপনারা যেভাবে তৎপরতা হয়েছে আমরা মেনে নেব না স্যার নরং ত্রিপুরা মথাবো বুরজা খা অবনে তুই এফআইআর দাখলাই কেন जों অলরেডি जों এফআইআর খাইকে থানা মশাইরা কি বলেছিলেন প্রথমে বরকাম শাখা আমরা এফআইআর নিমু কিন্তু আমরা রিসিভ কপি দিতে পারবো না এটা কি কোন ধরনের আইন তো সবার সমান আইন নংনা নাংনাইবলে পরবর্তী সময়ে বিভিন্নভাবে প্রেসার জমা পড়ে আবার ফোন খাই শাখা আপনাদের ওই এফআইআরটা থানাতে এনে দিন তারপরে বড় আফরোজে রিসিভ কপি হল তাহলে তাঙ্গই তিনি ত্রিপুরা মথানো মাং সাব্রনাইবা তাং আনো ফোন খাইনাই মন্ত্রীনো ফোন খাইনাই ননি বরং রমি তুনি ফাইদে কুটো সারেন্ডার খাইদি দি মোহনপুর কুটো সারেন্ডার খাইদি কিন্তু সারেন্ডার খাইनो थाखाय नों बस सेक्सन बाय नों जों बर' सारेन्डार खायनाय नों जुदि वा तामनाबा 370 इंयाबा 302 जुदि रिखांखाय जों जाबा माने मानाय देबा आबो जों कोनो मते मानिया आबनो बागै जों नायो नांखाका आसुगै सालायनाय आसुगै समस्या समाधान खायलायनाय কিন্তু রম্বো রিফিগৈ হদিবরগ পুলিশ কাছারিও যদি কোনো রকম যদি চিনি ওর অত্যাচার চলিখাকায় কিন্তু जों ইয়াকারগলা নরক ইয়াকারি হাই जों ইয়াকারিয়া অথাইজ মুতো নারক স্যার পলিটিক পার্টি বাই বুংমা আংলে মালাयो ngaipano মিডিয়া ও যে মিডিয়া নি বড় খর দুখমান মানে অমন তৈ তামো সানাই স্যার মিডিয়া তো আজরে যখন বুলাই তকলাই ইনকা সাবো মিডিয়া সাবো নেতা তেতা আবো কোন সাইচমাই আংথাংলে কারণ মিডিয়া আংকা যদি ন বিনি ড্রেস টংখাংকাই আং বনো ড্রেস থুবুই ফাইদিনি সামাকইয়া মিডিয়া নি বিনি একাংকা যদি অমতই সাইমানি দङ তিনি ত্রিপুরা রাজ্য বিভিন্ন জায়গা বুলাইও সাইমানি দङ পুলিশ প্রশাসন কে তামখাই দङ পুলিশ প্রশাসন কোথায় রাজ্যনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবজি যখন ওর প্রোগ্রাম খাইকাঙ্গে অ্যাডভান্স পুলিশ সিআরপি ফাইছে ওর প্রোটেকশন না ককটংলে না আ জায়গাও বাইকে আর সাধারণভাবে বরক সিমি খাইয়ে আবনি বিসিংবা বিজেপি নি বংনি যে মন্ডল বা বরনি নেতা বিসিং খরৈ শুধু মঙ্গল বাবু সিমিছে দङ আ জায়গাছে বীর মঙ্গল সংখ্রাও মঙ্গল বাবু নিয়াগো লাঠাছে তিজাক একজন লিডার রঙিনা মানাসে খাই নাংমানি কিন্তু বিনি লাথাबै बदा साकसाक नाखा तामुखा संबागे सेमानेबा जोंना बार संग नखा करिजा आरे जानजेन प्रग्राम जे पहिले सापुपुर तामुला संबागे सेमानेबा কিন্তু आंगबनो दंनि मिडियानो सानाय नरक जखन जे कोनो जागा थानापुर नंनि आइ कार्ड इंया खा नंनि ड्रेस तुइ थांखांकाय मिडिया रक न अन्तत सिनेमानानि अंथं मिडियानि बंनि प्रति चिन सहानुभूति दं मिडिया बाय चिन कोनो वालाय सुगलाय करे मिडियानो कोनो इन्टेन्शनल कोनो बुनानि तगनानि বা বড় কোনো হামিয়া সানান চিনি কোনো চিনি বখাবো করে চিনি কর্মীরা আবো করে কিন্তু বাং বাগে সেমানাই আনি কর্মীরা বোকা সা বোকা বাইকে আইডেন্টিফাই খেলে চালায়